بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਕਲ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਰਤ ਅਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਪਿਆਰੇ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ਦਾ सरकार ਦੇ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ सरकार ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ प्यार वाले मोहब्बत वाले हज़रत साईं फरीद खिजरी लाजपाल सरकार जिन्हां दे वास्ते महफिल सजाई गई है, उन्हां दी चादर पेश की जाएगी। चादर पेश करनी है, फिर उस जगह ते सरकार दे दरवाजे ते दुआ मंगी जाएगी। उस दुआ मंग के चादर पेश करके फिर लंगर तकसीम किया जाएगा। उस लंगर तकसीम करने तो बाद फिर ऐसी जगह ते फिर महफिल सज जाएगी इंशाअल्लाह। और भी काफ़ी सारे जी आते ने पे, बड़ी अल्लाह पाक दा करम है, बड़े बड़े प्यारे बंदे तशरीफ फरमा ने ते कुछ और भी आ रहे हैं। क्योंकि मैं भी अर्ज करता सा ये महफिलां ने अल्लाह पाक दे करम दियाँ, इन्हां दे विच कुछ आ जाते ने अल्लाह दे बंदे, वो अल्लाह पाक दे नूर दे विचों खजानियां दे विचों वंडना शुरू कर देंदे ने ते कुछ और सिरनी है जिहड़ी वो नफ़ा जिहड़ा वो फ़ायदा जिहड़ा वो लेना शुरू कर देंदे ने। मसलन उलमा आउंदे ने, वो बयान करते ने अल्लाह पाक दे नूर कुरान पाक दे विचों हदीस पाक दे विचों बयान करते ने, वो तोहफे तकसीम करते ने। कुछ जिहड़े सुनने वास्ते आए ने वो उन्होंने वसूल कर लेंदे ने। वसूल करने का मकसद इको ही है कि उन चीज़ों को सुन के तो फिर उन्होंने अमल करते हैं, उस तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। इस तरह कि हज़रत आसिया सारे तकरीबन दुनिया जानती है कि इको ही हुई है हज़रत आसिया जिन्हें सही नफ़ा कमाया, अल्लाह पाक को राज़ी किया तो उन्होंने इरादा कर लिया सी अपने आप को बदलने का। उन्होंने तरद्दुद करना शुरू कर दिता, अमल करना शुरू कर दिता, अल्लाह पाक दे हुक्म नूं मनण दा मनते रहे तो आला मकाम पा गए। फिरौन सी वो बड़ियां सख्त सजावां देंदा सी, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि मैं तरद्दुद करना, अपने आप को बदलना, अपने अल्लाह पाक के करीब जाना, अल्लाह पाक को राज़ी करना। उन्होंने अल्लाह पाक राज़ी हो गए। गालबन 3 के 4 औरतां ने जिन्हां दा उलमा सालिहीन दसदे ने कि अल्लाह पाक दे कार उन्हां दा पहला नंबर है। इन्ना मकाम पा गए ने ते नूह अलैहिस्सलाम दी भी बीवी सी, बेटा सी, उन्हें इरादा ना किया, अपने आप को बदलने की कोशिश ना की तो रह गए, फेल हो गए। अल्लाह पाक उन्होंने नाराज़ हो गए। अल्लाह पाक ने जैसे कदों पानी वाला सिलसिला चलिया ना तो नूह अलैहिस्सलाम के दिल च थोड़ी जी ख्याल आया कि डुब चले ने, तो अल्लाह पाक फरमाया ऐ मेरे बंदे नूह, ऐ मेरे नबी गौर ना सुन लो मेरी गल, ये तुहाडे नहीं, इन्हों जान दिओ। क्यों नहीं तुहाडे? इस वास्ते नहीं तुहाडे कि इन्हें तुहाडी गल नहीं मन्नी, उहदे ते इन्होंने इरादा नहीं किया अपने आप को बदलने का। ये मेरे तो दूर नसदे ने पे, इन्होंने नस जान दिओ, कित्थे जान दे, जगह कोई नहीं। पर के मेरे कोल आना ने, जिस वक्त मेरे कोल आउण दे तो मैं इन्होंने जरूर पूछांगा कि मेरे नबी दे घर रहे सो, मेरे नबी ने तुहानूं गल सुनाई सी, तुसां दिल ते गल धरी नहीं सी, मन्निया नहीं सी, तुसां तरद्दुद नहीं सी कीता, कोशिश नहीं सी कीती ते रह गए हो। तुहाडे वास्ते दोज़ख दा जगह बनी है, इस वास्ते टुर जाओ इत्थे। हुण आसिया आला मकाम पा गई, अमन की जगह पा गई, सुकून की जगह पा गई।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਬੈਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਬਿਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਸੱਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਧਰੇ ਉਧਰੇ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਧਰੇ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਉਸ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ ਤੇ ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਨੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਤਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੰਨੇ ਵਸੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਸੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਨਾਲ, ਨੋਕ ਨਾਲ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਫਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਦਾ, ਨਫਾ ਉਹ ਕਮਾਏਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰੇਦਾ, ਟੁਰ ਪਵੇਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, 2 ਹੋਣ, 10 ਹੋਣ, 20 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਕਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
तो जिस वक्त आ जाए जिहदी इंतज़ार है मिल जाए तो फिर उस खुशी में टाइम का पता लगता कोई नहीं किन्ना गुजर गया। इंज ही पता लगता है घड़ी पहले दो ही गल्लां कीतियां ने सुनिया ने एक एक दूजे को बैठे हाँ मुहब्बत की प्यार ना वेख्या सुनिया तो पता नहीं लगा फटाफट टाइम मुक गया। इस तरह अल्लाह पाक को याद करिए उस इश्क न याद करिए। मैं अगे भी गल करता सा उंज की गल हो जाए अल्लाह पाक करम कर देन। एक अल्लाह के प्यारे बंदे होए ने बड़े प्यारे बहुत प्यारे बंदे होए ने उन्हों की गल बाजी गल्लां बार बार याद पईयां होंदियां ने उन्होंने तो बार बार याद होना इंसान के वास्ते बहुत कम बेहतरीन होता जाता है वो तो पक्का होता जाता है वो वास्ते अच्छा हो जाता है। उन्होंने आख्या कभी ख्याल की हद में था कभी ख्याल की हद में था जलवा यार का कभी ख्याल की हद में था जलवा यार का अब ख्याल यार नहीं जलवा ही जलवा है। जिस तरह वेख लो कितना अरसा हो गया ऐस महफल की खातर अतरदद करदे कोशिश करते रहे अज वो टाइम आ गया महफल के असी बैठे हैं। उन्होंने इंज आख्या ये उन्होंने मकसद सी कि सरकार प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दे दीदार की खातर कदे सोचते सां कि असीं भी सरकार दियां गलियां वेखां दे सरकार दा गुंबद खिजरा देखां दे सरकार की ज़ियारत करां दे उस खिते नूं वेखां दे उस शहर नूं वेखां दे खुश होंदे सानूं ठंड पवे दी सकून आवे दा। तो फिर जिस वक्त मदीने शरीफ पहुँच गए तो फिर सब कुछ सामने में उन्हें आख्या अज सोचां खत्म हो गई अज ख्याल खत्म हो गए ने कि जिन्हों जिसकी सोच आती सी वो तो सामने में जिदे ख्याल आते सन वो तो मौजूद है। इस वास्ते इनकी गल है इस तरह थोड़ा जिहा इरादा कर लीए कोशिश कर लीए अल्लाह पाक नूं याद करते रहिए गल्लां मुकदियां नहीं छिड़ जाण दे मुकदियां नहीं। आशिकां दियां गल्लां जड़ियां ने वो बड़ियां कमाल हुंदियां ने वो बड़े अमल करके ने सोहणियां गल्लां पिछे छड्ड गए ने। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरियां दा जिक्र करया करो मेरियां दा जिक्र करया करो मेरियां दी गल करया करो मेरियां दी गल सुनिया करो। ज़रा कुरान मजीद खोल लीए थां थां ते अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया किधरे फरमा रहे ने मेरे ईसा की गल करो मेरे मूसा की गल करो मेरे दाऊद की गल करो नूह की गल करो साले की गल करो साहबे काफ की गल करो मेरे यार की गल करो मेरे महबूब की गल करो। इस वास्ते अल्लाह पाक का हुक्म है ये करते रहिए सुनते रहिए। सरकार ने सानू जो दीन लिया के दिता है ये कमाल है ये किसी भी रीस नहीं। जो भी ये टुरया और नफ़ा कमा गया एक दूसरे नू प्यार की नज़र ना देखिए सरकार की सुन्नत समझ के देखिए। सहाबा कराम भी इंज करते रहे असी भी इंज कर लीए। सरकार की हर थां गौर करिए ना तो हर पहलू तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की सुन्नत मौजूद है हर थां ते हर घड़ी हर लहजा हर बंदे दे वास्ते। जे गौर करे तो उस तरह करे तो फिर उसकी जिंदगी कमाल हो जाती। काम वही करने ने मजदूरी वही करनी है फिरना टिरना उस तरह ही सू आना जाना भैन भाइयों नाल सजना साथियों नाल रहना बहना उंज ही सू लेकिन थोड़ा जिहा ख्याल कर ले तो सारी सुन्नत बन जाती है। मैं एक छोटी जी अर्ज करना सरकार के एक सहाबी ऊठ ते बैठे एक जंगल दे विच ऊठ ते बह के उत तक जा रहे हैं उतों परत के फिर इधर जा रहे हैं उतों परत के फिर इधर जा रहे हैं कदे उधर जा रहे हैं कदे उधर जा रहे हैं। एक सहाबी आए उन्हें देखा बड़ी देर देखते रहे वेख के तो फिर सोचते रहे भाई की काम करते हैं पे आप भी परेशान ऊठ भी परेशान गर्मी सख्त पै रही है जंगल बियाबान है सामने कोई गल नज़र नहीं पी आती नज़दीक के रोक लिया आख्या जी की करते हो पे इंज क्यों लगे हो उन्हें आख्या अल्लाह पाक की इबादत करना पे
ਊਠ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਟੋਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰੀ? ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਊਠ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਧਰ ਟੋਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸੱਜਣੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਅਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਜੰਨਤੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜੰਨਤੀ ਆਖਣ ਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸਾਂ ਜन्नत अता कर दी, अपने महबूब अता कर दिते, अपना नूर अता कर दिता, सब कुछ सानू दे छड़िया, हुण किहड़ी पिछे रह गई ये गल? सानू जरा दसो। अल्लाह पाक फरमाते हैं अन करीब तुहानू इनाम मिलने वाला है, देण वाले हाँ। थोड़ा वक्त गुजरिया, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तखत ते तशरीफ फरमा ने। सरकार दे चेहरा मुबारक सामने में नूर चमक रहा है। जड़े जन्नत दे विच रहने वाले ने वो नज़ारे कर रहे हैं, खुशियाँ हो रही ने, बड़ा नफ़ा कमा रहे हैं, किसी काम वास्ते तैयार हो रहे हैं। हमें किसी काम करना हो तो सौ सोचीदा है, एक यह काम कर लीए, वो कर लीए, जोर वाला तो खा पी लीए, ज़रा जान तगड़ी हो जाए, अखां तगड़ियाँ हो जान, किसी ने कोई दीदार करना है अखां खराब ना हो जान, कदम तगड़े हो जान, पिछा ना रह जान। बंदा कोशिश करता है ना हर तरह। अल्लाह पाक अपने जन्नतियां नू तैयार कर रहे हैं जन्नत विच, अपने महबूब का दीदार करा के वो खुराक खुआ रहे हैं जन्नतियां नू, वो खुराक खा रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं। इनाम की है? इनाम है वे कि अल्लाह पाक दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तखत तशरीफ फरमा, सारे जन्नती वेख रहे हैं, नबी सारे वेख रहे हैं, औलिया सारे वेख रहे हैं, फरिश्ते देख रहे हैं, होरां देख रही ने, पत्ता पत्ता वेख रहे हैं सरकार नूं, सरकार की ज़ियारत कर रहे हैं। जिस वक्त इन्नी ताकत मिल जाए तो अगला इनाम वसूल करने वास्ते, तो इनाम की किस तरह वसूल होगा, किस तरह की होगा? सरकार के ज़बान मुबारक चों आवाज़ सरकार दी, ज़बान सरकार दी, तो पढ़ने वाला तिलावत करने वाला कौन? अल्लाह पाक आप। सूरत अर-रहमान की तिलावत अल्लाह पाक खुद फरमान दे, जन्नती सुनन दे, जिन्ने उत्थे आउण दे। ये भी तैयारी हो रही है, ये भी किसी काम वास्ते जन्नतियां नूं तगड़ियां किया जा रहा कि जिससे रह जाना चाहते हैं उत्थे वेखो ना सूरज है, सूरज नूं असीं आखीए ना दोपहर होवे या किसी वक्त भी सही जोबन में होवे, असीं आखीए अपनी अखियां नाल सूरज नूं वेख लईए तो नहीं वेखण दा, जे कोशिश करा दे तो अखां खराब कर लांदे। इंज ही गल है, अखां खराब हो जाणदियां, तो जे सूरज नूं वेखना हो तो फिर कोई सबब बना दे, फिर ऐनक पा लांदे, अगर शीशा ला लांदे, वो शीशा उस लैक होवेगा, उस शीशे विचों सूरज नूं असीं बड़ी गौर नाल वेखांदे, बरीकी नाल वेखांदे, तो अखां नूं कोई परेशानी नहीं होण लगी। वो तो अल्लाह पाक दा नूर है, उन्होंने वसूल करने वास्ते कोई ताकत तो फिर चाहिए ना, कोई वसीला चाहिए, कोई सबब चाहिए। इस वास्ते अपने महबूब की ज़बान मुबारक चों
अल्लाह पाक नूर कलाम है सूरत अल रहमान इसकी तलावत फरमान दे जन्नती सारे सुनते जानते तो मज़ा आता जाएगा हूँ ज़रा जल्दी में ही आप साहब तुसी तलावत करो दे जी ये करन दे आ जाओ तुसी करो सूरत अल रहमान ये पता जी कौन ने इन्हों के तुम गल थोड़ी जी दस लीए इत्थे तकरीबन उन्होंने बंदे जानते हैं उन्होंने नाम से मियाँ जावेद साहब अज मौजूद नहीं ज़ाहिर मौजूद है बातन का नहीं सानू पता अंदर की गल का नहीं पता ज़ाहिर सानू नज़र नहीं आते ये उन्होंने पोतरे ने उन्होंने कदे तमन्ना सी कदे सोचते सन कि जा अल्लाह पाक कदे सानू भी इंज तोहफे लभ जान दे साढ़े तो करम हो जाता साईं साहब कोल ते बह के अर्ज करते सन या अल्लाह पाक तुहाडे बंदे दे कोल बैठ के अर्ज करने सानू को तोहफे अच्छे जे दे दियो कमाल तोहफे अल्लाह पाक ने दिते ने 3 पोतरे ने 2 हफ्ज़े कुरान ने तीसरा करता रहा इस वास्ते असीं भी कोशिश करिए साड़ियाँ औलादां भी साड़ियाँ नस्लों के विचों भी कोई अल्लाह पाक करम करे इंज दे मोती आउंदे रहन इत्थे रौनकां लगदियां रहन थां थां ते जिथे भी किधरे होण उत्थे बहारां आउंदियां रहन अल्लाह पाक राज़ी होंदे रहन करम होंदा रहे ते ये हुण प्यार नाल सूरत अल रहमान की तलावत करते हैं उस तो बाद कलमे शरीफ का जिक्र होवेगा उस जिक्र के नाल ही चादर लै जाते उत पेश करा दे दुआ करा दे मंगा दे सारे रल के ते फिर लंगर तकसीम होवेगा उस तो बाद फिर अगे जी दूसरी नशिस्त दूसरी महफल की जो तरीकाकार है वो फिर ये होवेगा ऐसी जगह ते लंगर खा के फिर इतने तशरीफ लै आओ इस तरह महफल फिर सज जाएगी अये बड़े बंदे प्यार वाले आते हैं पे वो फिर सानू बड़े तरीके नाल गल समझाण दे हो सकता साढ़े पल्ले को पै जाए साढ़ा भी कोई कम सुबह अच्छा हो जाए बख्श हो जाए मालिक राज़ी हो जाए मेहरबान हो जाए इस वास्ते हूँ आओ जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في
يا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والسماء ألا تطغوا في الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان.
الله